Hayigsoon good day or good evening kung sa man ang time nga ana sa imo karon. Ikaw ba ang tao nga kanang wala pay kanang kabag-uhan sa kinabuhi? Wala pay kanang relationship diha sa Ginoo, no? Ikaw ang tao nga black sheep kumbaga sa Ginoo. And mo ni ang usahay nga tatak sa atong mind kapag bag-ong tuig ang mga tao moadto sila sa church, no, ipaabot pa nila sa bag-ong tuig nga makaadto sila sa church because nanginahanglan sila og kanang kabag-uhan sa ilang kinabuhi. But kung nakita nimo ni nga video, gusto lang ti kay inform nga pagbag-o, no, dili na kinahanglan nga ipaabot pa nimo sa 2026. Ang pagbag-o sa kinabuhi pwede karon, no, dili na nimo kinahanglan ipaabot pa ugma, dili na nimo kinahanglan nga ipaabot pa sa sunod nga tuig. Mo na ang usahay nga atong ma-observe. But kung ikaw ang tao karon wala pa ka ng kabag-uhan, then wala pa relationship sa Ginoo, then gusto nimo ni siya ipaabot pa sa 2026, ga promise ka, Lord, 2026 magbago na ko, mag-serve na ko sa imo, ha. No, ayaw na to ipaabot sa 2026. Mo na ang usahay nga problems sa to. But this day, no, today, pwede na ka mahimong new creation sa atubangan sa Ginoo, because ang kabag-uhan sa usa ka tawo wala naga-matter about sa sunod adlaw, no, wala naga-matter ugma, wala naga-matter katong sa yesterday, kahapon, but today, no, mo na ang tinuod nga kanang kabag-uhan. Then kung gusto nimo na ay kabag-uhan sa imong kinabuhi, you must follow God wholeheartedly. Ang giingon gani sa iyang pulong na the old has done and the new unsa has come, no, mao to ang iyang ginaingon didto. Ibig sabihin ang atong daan nga kinabuhi wala na to, human na to, dahil naga-face na pud ta sa bag-o nga kinabuhi. Then sa atong bag-ong kinabuhi mosunod na ta sa Ginoo. When we say bag-o nga creation, which is kita, no, kung bag-o na ta nga creation atubangan sa Ginoo, we must follow God wholeheartedly. Talikdan na nato ang atong karaan nga kinabuhi, katong mga ginabuhat nato nga malaw-ay atubangan sa Ginoo. Wala na to, dili na nato to buhaton. Because new creation naman ta, kinahanglan ta nga follow sa Ginoo nga tibuok nga kasing-kasing. Mao na ang kanang new creation, bag-o na ta.